forgiving debt, or the G8 are thinking about forgiving the debt of the poorest nations. Anytime that kind of question is on the table, I think it is important to ask another question, which is, should we take part of that and devote it to ecology and a better future for nature and a better environmental future for the people of the particular countries concerned? That's my dream. And I actually think it makes a lot of sense, but it has yet to become common practice. Yo creo que es cuestión de tiempo, dinero y dedicación. De poner gente ahí a trabajar y a pensar tranquilo. Y yo tengo fe en la inteligencia. Pero claro, están todos trabajando para otras cosas. Para hacer armas, para inventar medicinas contra la depresión y tonterías que no sirven para nada. Bueno, que no sirven para nada. Y el problema energético va a ser vital. Y dependemos tanto de la energía ahora, que todo depende de esto ahora. I am an advocate of nuclear energy as a kind of medicine. A treatment for the problem that we are now facing. A lot of people are very frightened of nuclear energy, and that is why it is less popular than it should be. But I entreat them, I plead with them to think the dangers of the world heating up are far, far greater to them and to their children, and most of all their grandchildren, than any of the risks attaching to nuclear energy. Is this in the interests of the petroleum companies? Of course not. I leave the answer to you and to the audience. Is it in the interests of the oil companies to construct automobiles that would take 1/10 the petrol that our present automobiles take? Is it in their interests to fund renewable energy sources like biomass? Hay que poner ahí a todos los científicos para currar a saco. Porque está una energía plausible para todos y limpia, seguro que se encuentra. No, ahí sí que soy súper optimista. El hombre ha inventado ya genialidades, pero hay que dar la posibilidad y los medios. Pero claro, hasta qué punto la industria no está cagada de miedo con eso. Ma il cittadino occidentale, il cittadino in generale, insomma, non vuole problemi. I problemi sono il salario, il pane quotidiano, la vacanza la domenica, la partita di calcio. Quindi finché non viene toccato personalmente, oramai nelle città se ne accorge che c'è l'inquinamento, ma insomma va in campagna, poi arriva il vento, fa lo struzzo, mette la testa nella sabbia e dice beh, ma insomma questi sono alarmismi excesivi, insomma non se ne vuole ocupare ne preoccupare. Yo creo que no lo queremos reconocer por algo muy simple, y es que pensamos que el reconocer eso va a implicar cambios en nuestra calidad de vida, cuando es exactamente lo contrario. Y es porque no nos estamos imaginando una calidad de vida distinta, una calidad de vida que puede estar basada en más transporte público y menos coches, en una mejora en general del paisaje, en una posibilidad de que los niños estén y puedan disfrutar de la calle en las ciudades. O sea que estamos perdiendo lo que son los elementos de referencia de la calidad de vida. Y hemos trasladado a la población esa idea de que erradicar la pobreza, luchar contra la enfermedad, ayudar a los países del tercer mundo va a ser a costa de nuestra calidad de vida. Y exactamente es lo contrario. Pero ahí juegan un papel muy fuerte la publicidad. Hace poco había una viñeta en El País, que en fin, era del Roto, que decía, es muy posible que en el futuro la publicidad y todos los programas que empujan al consumo sean considerados delito ecológico.
nearly all of the trouble we are now in with the world, with the damage to the environment, is the consequence of all of us, of what I do, what you do, what everybody does. Si on demande aux Européens pendant une journée de ne pas utiliser leur voiture, mais c'est impossible. Le gouvernement ne pourra pas résister. Il y aura des exceptions. Le médecin, le banquier, tout le monde sera une exception. Nous sommes incapables de faire face à cette crise majeure. If we are so stupid that we don't listen to the early warning signals that the planet is sending us, but it's going to be a terrible time in history that may take hundreds of years before the planet heals again. I suspect that when things get very bad, I hope that people will pull together in that tribal way, for that is the only hope we have. If they fail to do that and try to go on living in excess, it'll only hasten the time of reckoning. Il faut qu'ils inventent une nouvelle économie, une nouvelle écologie, une nouvelle éthique. Que voulez-vous? C'est ça un grand peuple. S'ils ne le peuvent pas, alors ils seront balayés. I'm calling for a new ethic. Developed nations have a duty not only to share our wealth, but also to encourage sources that produce wealth. Yo creo que sí, es posible y además es necesario. O sea, que ese otro mundo posible es un mundo necesario para que el mundo pueda sobrevivir, estando como está hoy por hoy tan envenenado, ¿no? Tierra envenenada, agua envenenada, aire envenenado, almas envenenadas, para que se deje el mundo de tragar veneno. And I think the way you really get to where we need to get in the end is by thinking of ourselves as part of nature, part of 3 to 4 billion years of the history of life on Earth, part of just this wonderful array of organisms that we share this planet with and we know so little about. And if we can do that, I think we will find that we can actually come to a peaceful coexistence. Fresco